Знак телекешта на телеканале эфир информацион ра вақт абун студия хурит ботраз цибертен абун эфирам. Стрпустар здах савзан спорта размесадна. Президент Сланта Виталий Меяфин балдырастаджа старар ғаскутта тренера архайда. Абун артандуазы сахасту дайт кудукта бесикалы. Арзон курдия чин спортсменяна налбантыст олимпион қасты тарған булан. Фандагон змалена давагевард қавы ахаст канан. Подсахадун автоинспекции куши тавазынс профилактику мазарта. Президент Бибелт Анатолий Яхима райста боксы тренер Сланта Виталия. Яқомыл гайнектай иозын гадару гасит Мурат. Фембел дерестаджа дзерсад республики спорт сармагундета боксы размесадета хай. گاسیت مورات پتونی اون سوپر سری خیاط کی رایستا و یکار مگسکسترن تستود ایرون باکسیورن بانسان کتا پرزیدنت بیبلت آناتولی خوستاری رستون اما ورسیز گوخ ترینیر سلانت ویتالی مفین بلدرستجم پاسا خود سرغلوک بوزن جن خسته زاختا ترینیرن یا انتش جنار خایده تخی. Виталий Константинович, я хочу вас поблагодарить за всю ту работу, которую проводите вы с нашими ребятами, боксерами и подающими надежды, и с теми, которые уже достигли величия. Но в основном, конечно, там Суслан Тадаев, ну и, конечно, Мурик Гасев. Человек, который действительно поднял на уровень, на высокий уровень осетинский бокс, тренером которого вы являетесь, которым мы очень сильно гордимся народу Осетии. И, наверное, львиная доля заслуги – это ваша заслуга. Заслуга человека, который в него поверил, заслуга человека, который его ввел, заслуга человека, который поднял его на свой высокий уровень. Президент Рхода Котта Сланта Виталиян и Аинна Комылганинек тдер, касы тараз дар антышчинай архайтой спорта. Мурат Гасиев – это вот сейчас вот легенда, но до этого были очень серьезные боксеры, которых тоже вы вели. Это и Оскар и Эдгар Чучевы, это Игорь Алборов, это и Роберт Клиев, который, кстати, завоевал кубок Мухаммеда Али, единственный в Советском Союзе, тогда в Российской Федерации. Это и Игорь Загоев, это и другие наши именитые боксеры, которых вы сделали действительно мощными, выдающимися, и сегодня продолжаете воспитывать наших боксеров. Серьезно, это надолго, и я уверен, что достижения наших боксеров под вашим руководством мы еще будем свидетелями больших достижений. گاسیت مورات انتستتل زورگه президент بیبلت آناتولی Сланта Виталиян با خسکوتا самай спортсмена фахуна хустари жестулма. Что касается нашего дорогого Мурика Гасева, конечно, лично я, как и множество людей, которые любят, видели его бои, они считают этот бой проигрышем. В любом случае, вот то достижение, которое есть у Мурата Гасиева, который в этой суперсерии поднялся на такой высокий уровень, причем он был самым младшим из всех тех, которые принимали участие. И то, что он вышел в финал, это огромное достижение, кто бы что ни говорил. И мы этим гордимся. Гордимся и верим, что у него будут еще огромные достижения. И смею от имени народа Южной Осетии попросить вас сейчас, пользуясь моментом, чтобы все-таки, как только он будет в Осетии, чтобы он посетил Южную Осетию, чтобы мы его встретили, нашего дорогого Мурика встретили, чтобы оказали то уважение и то внимание, которое он заслуживает. Сланта Виталий در بوزن جن خسته زاختا پادساخاد سرغلوگن یقوستار دمه аудга ахосты тахай. Всегда находите время, прилетаете на важные бои, это большая поддержка и для Мурата, и для меня. Вообще большое дело, все видят, что народ Осетии единый в спорте, и в любой момент, несмотря на то, что он проиграл такой бой, все равно вы зашли в раздевалку, поддержали его. За это тоже большое спасибо. Ну и на будущее не всегда бывают победы, к сожалению, не в должной форме подошел к бою, так случилось там
Ну, в дальнейшем он молодой и еще не раз порадует Осетию. Своими достижениями. Да, своими достижениями. Он, к сожалению, он сейчас в Германии на лечении, там предстоят какие-то процедуры, возможно, операции. Как только он будет в порядке, он обязательно приедет, конечно. Фембалды Карон Бибелтанатоли Бонсан Кутта Республикай Кухториегот Кайороззан Паттер спорт ама Сармогун Дайта бокс Ройрастан. Тедет Роза Гусрата Тамирлан информацион Равахт Абун. Դունե իուլ իր տեր սպորտսմենթեի սեյուկ ու դուքտը բեսիքտա աբոնը սանքոտտոյտ երայգորեն բուն։ Ու եվազը կատիգորի դունի նմացըտ իուլ խզդար բոգալել, ֆալացը դուե ալիմպիոն կաստը խայդրայստա ու դունը բացախստա պրիզուն բնետտը։ Եբնատը անդարիշի ուլ դար սինքոտտոյտ, ֆալա բեսիք անտստիլ նմատտա արմեստար ֆծակ բնատ, ու մեգասկա անկալ մեկաստ ռադուն ալիմպիադամը, ֆալային աղատր կոսմետ, ու իֆադատ նալրատտա։ وقتی بر قبض خسته تبر خاطر دنیون چمپیون الیمپیون قصد تفزیست ما برونزه پریزور کودخت بیسیکل آبون سخسته دایت ارتندوازه کوردیا چن کستوارزک سپورتسمن یتس بر فلیا ایرت سرده بانتستیس ایرون آدمنون دونیل آقاسن کنن بیسیک قمل کوتا تگاتی رستونه بیسلانم فلانی کروخ کوتا کتای راتسدوی یبینون تا نوزه مسترایدیانه آلق دست تگاتی رستون لینگور رایونه تخیلون قوی. Наш дом. Здесь жил мой дедушка, мой папа. Вот он, 2 комнаты. Вот первая комната, вот вторая комната. Бесика, часулай фастама фандет спортсмен суавен, ама раза севзерга хасматсет эдерская. Яфет сок тренер ой тохтар бомбарста, ацлеп буян кайстер фиден. Бесик пришел, у меня уже была группа, где тренировались и Дудаев, позже чемпион мира, и Алдатов, чемпион мира. Были много ребят, которые уже были призерами, они и в Перми на соревнованиях первенства России среди юношей. Но он уже с самого первого раза им создавал конкуренцию. Вот были такие данные. Ну, талантливый мальчик. Если эти ребята уже тренировались где-то 1,5 года, да, а он пришел только через месяц, он уже их заставлял попотеть, чтобы у него выиграть балл. Вот такой он был быстрый, четкий и хороший. Кудухты бесик курдячен спортсмен вот стерархота амгардзинадан уимберста кайга фалмен нахасай хосканен. Люди, которые даже один раз его увидели, все удивлялись от его доброты, искренности, отношения к человеку. И все вот как магнит был, всех притягивал этим. У него друзья были не только в спорте, все хотели его всегда видеть рядом с собой. Это просто уникально было, это физически, его всегда не хватало тем людям, которые его знали. دوبن آفدازد لپوفینن کوتا کتقاوت سرن سمیه دونی وارزوی امدن کات کنوی افزونگ مکوردیا چن سپارسمین بلانتا کوتا فلدرین بانتستاید سارازن فلا انرستاج آسکودیت سارده تاک دوبامین ارتن دسم مازه دوبن فارستم جیک آبر ایرستونن سیستراگی جون بون فلین یانوم امیه انتستتل زوردسته اما قده کنزسته کاندیا بینون تا امییم گرتنه فلا آبونو بوندر یسپورت جیون انتستته کیرازن گرد کننز و دونی ولدر بیتی تیرینا کبریتا توفاجیما informatie over dabun. Znoni Italijne kaltkhid ertsetze bire u dezjente. Tragediju xal prezident Bibelt Anatoli mesele tel arvesta İtalya Respublike Serglevek Sergio Mattarella numel. Padzaxad Serglevek Respublike kuxterivegat ama adem numey mesele zaxta ziyancın taxivetten ama ineten ta taxtara sınanize fendiyekten. Nertan dertimetem. Avari tefek attar kendine sanen padzaxadun avtoinspeksiyi kuşita milici sermagun nisanivecek orada slujbe gencetime vazins reytte. Qıgagen saraxıstı fendagun zmelnadı va geverçi xalı axem şofirte, ama tesagıstı ademen. Vastagrazdaji fendagun transportun savtakay saraxıstı ve tıxayf ataqşın darıdzan fendaktan qustart. Kadama padzaxadun avtoinspeksiyi kuşita igdadzgay vazins reytte, ama ivar kanens fendagun zmeldi fatxalcıtı tesag darratte varens koberte, vattarvovar xos dardam naive. Наверное, некоторые наши граждане до них не доходят или не понимают, какому риску они подвергают пешеходов, какому риску они подвергают себя, своих детей, своих пассажиров, которые сидят у них в машине, в автотранспортном средстве.
когда они нарушают правила дорожного движения или в нетрезвом состоянии садятся за руль. И тем или иным образом как-то обойти и объехать стационарные посты или окольными путями доехать до дома. Но, увы, к сожалению, не всегда это у всех получается. Многие бывают задержаны, многие совершают ДТП. И вот результат налицо. Республикայի Ֆանդակտել ավարյուն վարդակոտար քանենեսոնան պատճառ ինսպեկցիի քուշի թեմին խոտ administrativ միլիցիի սարմագունդը սանյաջի կուրդը քուշի թիմը իմը ուազն ծրեյտը իվար քանենց նոշչին շոֆեր տեֆատ խալջը տեֆալամիտ խոտ министрնային թե իգր կտբանասան կուտա ումագասկա իվար արխս ուսկայ ումագասկա շոֆեր թե բաֆիդինսա իվար əmətadar tərvəyə birəxtən bisundau. Штрафные санкции. Вот предусмотрено за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии штраф 20 000 рублей. Я буду настаивать, я буду работать над этим, чтобы это увеличить в разы до 50 000 рублей. И другие штрафные санкции, вот, которые за нарушение правил дорожного движения, чтобы они тоже были увеличены. Если арест, административный арест там предусмотрен судом на 15 суток, в то же время я хочу повысить до месяца или до 3 месяцев. Наверное, вот тогда, наверное, дойдет до наших граждан, не естественно, не до всех. Есть граждане, которые уважают себя, уважают закон, уважают других участников дорожного движения. Но это касается той категории, которые почему-то игнорируют закон и нарушают правила дорожного движения. Фандагон транспортун саутакайфа фалдарестовойта хай министр арсит шофертам цавай фандажиз малнадефат махалуй. Закон для всех один, как для чиновников, так и для водителей, для всех закон один. И никто не имеет права нарушать этот закон, никто не имеет права нарушать правила дорожного движения. Тем более, когда есть запрещающие знаки, есть светофоры, есть всякие знаки. Պատսախադուն ավտոինսպեկցիի սարղլավակ ջիութը ալաննմայ զարգացմայ ֆանդագուն տրանսպորտուն ցավթը նեմացվակ օտարվա վայտը խայ շոֆերտա խոմակարadzի օվարեցավույ Պատսախադուն ավտոինսպեկցիի թա արազը մաուրազդանա պատտար ցամայ ավարի թնեմաց կոտար канам. Очень зависит от водителей. Если водители не будут соблюдать правила дорожного движения, если они будут друг другу уступать и не будут вежливы друг другу, вообще постоянно по республике у нас зарегистрировано около до 17 000 транспортных средств. Чем больше транспортных средств, тем больше дорожно-транспортных происшествий. Улицы у нас все сужены. Проезжие части у нас, проезжие части хочу. И ударство Гецелдер. Это пешеходные такая фишка даркутует. Хороший сознаем, когда мы шли, 8 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. آوریت آخرسنز بیره انا خوصدای مکتوبته فلبیره شوفرت صارد نیت على آخر کنم و دون کنیم بارنز کنه سنفند بام بارن ماشین اسکرگه و دون بارنزینات که خستن سخی اما فنداگون تتخیدر. У нас конкретно нехватка кадров и точно я скажу и allrounder, чем мы гаишник славим канам. Это невозможно, это просто не получается дола. Мы надо расширить сюда шамеша. Я не мог к слову дола московский контроль канам. Мы кандер сорза ворер шедис. Я причем тут сотрудники ГАИ. Я допустим дола Кандер рейд шавы дола направление, джавское направление, на Кандер гуфтар, где чидер не так разогнался или так что-то. Все зависит от водителя. Если водители сами не будут соблюдать, если они будут, они умнее, в этом постоянно автошавджини. А от ГАИ что зависит, мы это все будем делать конкретно дола. Alla شوفری ما پادزخدون автоинспекции кусаجис бадингенен най. مخای آلچی در автотранспорт اسکرگی قوم خاصا برنزینا دیخی یا بینونت اما یال وارساده متخیدر قاقنا فنداگون زمل نادفتک ارمستر فقط در زن فنداگون ترانسپورتون ساوتنمز کیزغن قا پادزخدون автоинспекции در آلسقطتگ مخصه اما دارتر در خصن یا خای باورد کوست زرینه کوزیت آزماتین فرماسون را وقت آبون Պատսախադուն ադաստինադը կամիտետ կտկուսին կյանը ավտամե ռիսպուլիկե խատ բարձինատ բանամայնլ դեսազը սխաստը ծտանը բերայք բունու մազալտը վաղտ կայցավզստը Ույտը խայդուն սպրեմ ավգուստը իզարը ասը խոթայ աղկեդար ծավզստը գուրզստուն իմե պատսախադուն արանել խիզեն պունկտը Ֆաստեմ էսը բակենձստը դուն ավդեմ ավգուստը ռայսում իխսես սխոտել Սխինվալը ըրտեկեգեմ սկուլ է բեստխայ ավարյուն վավարեքեիս ույտխայ ռախիզդստը դուադեսեմ սկուլ է բեստխայմը Ախրադուն վագդունը կոլեկտիվ əmə axır zavtə əmbirtkənənsə axır genən ərməcitə əmə zavmətdə. Սկուլայ բեստխայ qısmət bərək kutta tedit heruza.
ارتكاگم سکولای کالکتیو ما آخرگانیک تسخیت تکننس اندر بستخای مراخیزن ما روزگو تام کولتا افتاون سنبرزن تام نفتام افسناین سکوبتن نوگا خراز ارتكاگم سکولا رای دایزن دو دسم سکولای بستخای آخونا فرا خواستود و وقت کنوورت مینیسترات ما کنترل ما سستارد کمیته دمینورت تایکوند کمیس خودسک تسارستوی بفستم سویتون سکولای بستخاییس آواری و نواره اما زسولت تساگو آخر کنن ارتكاگ سکولای استوریو قصدق با کندرسد می فرستاده ارتنسب پرامازم سکول انیس یخی ترادیتیته کستویز بیر زندگون داخل گنجته قصدگو کوردیاتچن راغدون تای آستا سوز زوفد نوختوی بست خایل ولدای در تا یا با کندای فستما کابیتالون اغدوای سلسک کینی کرسد ویتخی. Закрывать школу нельзя. В таком состоянии здания работать тоже нельзя. И подвергать опасности детей и вообще нельзя, конечно. Поэтому надо было к чему-то кардинальному прийти. В то же время в инвестпрограмму не вошло здание наше. И на капитальный ремонт тоже было достаточно сложно, видимо, с финансированием связано. Достаточно сложно было тоже решить вопрос капитального ремонта. А школа это не знает капитального ремонта с одним основанием. ارتكاگم سکولا و آرخیتکتورای سرسفن اول زورگو یکول ستابلیچکا کندی سویدر فلکلاس تمکاری دورتلر زیلگه آدای مگماف تفکسه سما فیوزردستم خستون سخینواله پرخکول تا اغزال سرست روزگو تا ادزال گواره بیرارت تصار ارکال نوونگو سال در رانسیست در آخی سنست کرازیم زنباور نانو و یا ساست درغ آخر گنج تا بست خای کوسن ما سنفس کد خواستوی ارول بوندر نوست مگسکا وقتوی وروکتا سد آخر آدون پروسیس. Школа третья не закрывается ни в коем случае. Она сохраняется в полном составе и педагогическом, и ученическом. Городское управление образования проработало вопрос, где мы можем их разместить временно, я подчеркиваю, пока не будет решаться вопрос с зданием. И это будет 12-я школа. Единственный, наверное, минус, который родители воспринимают немножко с негативом, это вторая смена. Но я думаю, что здесь никакого неудобства не должно быть. У нас есть кружки и секции, которые работают в первую смену. Дети могут их посещать с утра, с обеда они могут учиться. Поэтому как поработать над тем, чтобы ребенок был занят и с утра, и с обеда, по-моему, эта задача не такая сложная, она легко разрешима. سکولای بستخای آخر واره کیس وی بان دفتا سکولا زوتن مثل آزایاز مثلا مسکنه زوستر آلکای در فندت سمیسه سوالت تا آخر کنوی امبلون وارتم. Я хочу обратиться к родителям. Не надо забирать своих детей. Если вы на самом деле патриоты своей школы, если вы привязаны, а ваши дети привязаны к своим учителям, то не забирайте своих детей. Школа непременно будет. Эта задача стоит перед всеми нами. Эта проблема хорошо, это известна и нашему президенту, который, я абсолютно уверена, в ближайшее время примет соответствующие решения. Но то, что школа будет восстановлена и там будет стоять школа, это безусловно. بستخای منوج در سمای باسکاروی اماین یا ورز بالورد کنوی ویت خی سپیشالیست در خود توی سگاتی رستونی و دون سارازست خدبار اکسپرتیزا سخات سگل باستو سکولای بستخای دارت در قسمت سینیس سارازن اسماین کاپیتالون سالسگ کناری کنسترکسی سارازن اویا بنتون در قوه نپرخ کنن تدت روزا استاد زاور اینفورماسون را وقت آبون نگاه رازمت سالسگ کنن کستت سوینس کورد سکوله سنتابرما سخیصت کننس زاو پسولوچه آخرادون وقت در ودونت سکستت سوی برکوت تا کوکویت انجیلا. Республика скулата сахицата каненс нуга хорозма. Кодервела завтатаныр дар цалса канен кустатацавенс план магаска. Куст савет зао скула индирнада харзарастадал. Куши тавалабо нун кустатан бакут той сефел дар хай. Фетсаган валадзагл бакуту цалса канен кустатан деккага валадзагта самат той нугай. Уй басаг дуамин цперда самаза. Нер скулай араст сава бат дар самай ахор геринyak tanwavар tawa akhoran. Festimi dekka kustata F9 kabinetta. Kuchete kurtar хай самаен балон вагмаркану индирнада алфамблата. از دست والیبولون، باسکتبولون اما فوتبال قازن فضواته. آتبوند منقل مکسنس کراسناداره کوشده گردرچت مکسنت خرزار است اسکنز استفزواته. آبیکتل کوسنت جواب پاسیولوژی ترانگا مونالو خزراد کوشته. پرزیدنت بیبلتانادولی امخسنا دموند خدوم بانج فینانسونو خسای کتسی سرغلگو وادیم شادیان. 22-23 me hafta na grafik. Ama yıllar xam. Mama magaske kostçeşağı
اما سخست جدی سوش کست توش رستگمه Kusens madzos valate galona arestadil در حادثه بیک معروف نل توی حادثه گاز فلسف زرگ پروبلما تم گاز که arestad رستگمر لود بست خواهی دوه ولاد جن هایی و دون کستند سارازست اپد وورت در با وقتویم روخ دون ساراست تویم کانالیزاسیون خطل تدر راید دامای آرازن پراکتیچیسکی نوگای میاراتم تایپ آن ما خورز ارگانیزاسیون خورز سپیشالیست جکوس سکوستن آل بوندرشل در خط برک کنم امیا کوسنج کدم بله هفته اما وی در ورته زنه ومن در ایس رستگ فجاک سنتیور زاو سکولای تاییونس کلاست دوارته سال زکنن کست تباکوتو یفوداز اما سکولای سردمت زوگاوارم آتسا سکولا رایستن دوون فتسا کلاسونونگ نوگا خوراز رایدیا مسیحی تتکنن زاو رایون این سکولا تدر کوکویت آنجیلا کوتست آیدا اینفورماسیون را وقت آبون Դարտեր դար բիրեվա ձգուն խազերտեն իվնս է կոմունիկացիտ է։ Բացախադուն ունիտարուն կստուատ վադականալը կուշըտ է կուսնց ստալի նվենգալ, ու իվեստ է թա ծալսեկուն դեր ծավդստը կորպուստը կերտըտ է։ Захабын коммуникатив цаван Сталиновынче садаев тасам ама садаен удасам хазар тарасты. А вохс растаджохам кусты тамарав нолзосты садафын тасам хазар раздар. Кусты таканын сфытсагам августев астама ама наридаган сафылдар хайкунд фацис. Корея карун майпад коммуникати тадарив дар цавдасты. Нормавал царжыта пайда канын зарунд хохай. Нам навынгарыс навди хирма. ما زارن دودی آرخ. ایران کسته استم داوری تنگ بخلا پوتا کوسنج تنگ سرگش کتوی ما آرازنج تنگ بخ خورس کوسنج تنگ. خطال تبایی و نفست زرون کامونیکاتی تبازدست زخبن سرجتا تا پیدا کنزست نوکخای. آرازم ماگیسترالی سیستما ارتخاجاراندر. استوی فسته رای دایجستم ماگیسترالی سیستما کفهم قدم رای دایجستم پادوود که تارازن خجرت ما هیود دولت پت دلی رای دایجستم ما رای دایجسته وجه هیود نخ ماگیسترالی چیو هیود وی کوس رای دایجلی ما زارون سیستما تا آخیشان کنجستم هیود Коммуникации табой в нафадал косты такофауй. Уйфаста тот солца канн ройдодоста хазар траста карта тадар. Оше будрывал дистам, мана оше рой дистам же бордюрта, рой дистам же бордюрта. Стем катарса мохтаров дистам бавалина. Мана форсна кеши ушем дина, унда рой дистам бордюрта, бордюрта масасты еврима сосалкан дистам. Город администрации хосая пад коста тадара хаст канн подзаходу нидарон костуат водоканал. Ацабангал захабан коммуникации та ивдерцазаста дуа горием ходма. Хаталта арастаста пластикай, ама факустаста садаоза. Цотита Марианна Бейтаталим, информацион равахт абун. Дуэмин эсте мазы хастун архайта терестеджетсе хазерте агысты табагы дардысты, водун райвенел кусенс дартердер. Асы фадиздахане костата цавдысты асы азы керуме, тема дартеркене чиртку теригина. استم یونوینگل ارونالتو ارتن ارتکاگم خجار آغوستیو ما چیت قطبینون تعاصبون ما انقل مکاستست دساز درغه سبرابلیمون فاشت فدل راخا بخوا کودتوی آل اینستان سیتم کامیسیونسن ساغوست کد بنتو ما گرالن بانو ماتا و درن یارستان ما نیکورونالتوی آغوست ایون رایدتوی ارمستر پریزیدین بیبل تانادولی خسلورد مگسکا باخاتدم خجار خیتاوی خدک اما سموسبون کامیسوینگ تستدست سخدک بانوسان کودتوی آغوست اوسیاتای که قوه ایون وارد دستاز فراخ بخوا کتوم مگریش های تخی که من آلود تنها هم زنی کسالی ما آل چی در میوزه وقت نخسته رار بستم زاختوی اخصان امنای ما کواتن اصارات زستم ما آبونیون گز من وابشیم در نفس نالو دیسای ما مگریش اصارستای کوی ما در منورنه کسد سوت در پرچین مزر دونگه کوتا خجار سریو بیتیت روبرت بریگادا یا بریگادا کوسه سپارادی ماجه سخورس کوستنال چی در بانسان کنه ارتاد سپار بوم زروند پرخاخسته تا فیستنس نوگ اما نرکون سکوسته ایسنس اختصون زیناد آخم بریگادا تا گورت ایس آفت آلکت در کوسه سپارادی ماجه ویدانسان کنه دووناست کوسه جیفتون کایست کوسته بنتای آلمی در ایسنس سکوستمست ایسنن کوست مکوسم ستارات سو کنم شمای نکب دو تماری یافوی هر من آشه ریشا کشوی رای خلطان بزنون من نیزاس پله من فشیز نون زغن شمای تختر فواویت خیل هر کبنا با گدا باجا و نون فوجنی منا سوم سی خورتن فوجنی آف تفسم تل در زن شمای کبدا مرشابیت خستارات سا کنم بایدم هر مش زغن فنده من اصفارون رایفتون
استاس کریشای ما بوز نگدن اشتر بوز نخیش آده در چی آخونده ما گرادم ببور چی خرچه چی تل خس کن هاو دونانیول در ما آشاز تارای فتونش یافت کریشای بینون تست رایگوند و من میونج کدوارد خزار در آفتم پرزیدنت فیتون من زاختو زغنابت و مگریش رازی ناگو من زاخت از سرویتن دام کامیس مدام پیندست منام تخس کدر ماتل کن آخر پل من از دانه زرتا من زم کسن من کدر نکوت و مخی لابون در دیس کنم کدام باند تنزورن فرماست مخی تخی بوز نگندن از بوز نگدن وی بد مگراد من که خوش کنه یه سرم بومبی روات زن آل مینوت در کنن آرفتا یخی سانی یخورز بینوی ناگ ما یه جبخص بلدن نر 12 درجه ریسپوبلیکای ایونز زرون داخسته آخام کسته کن سوزست سوانگ دیگ آبرمای ما کد خوس رستجت آخستا ود چرت قطریگینا گزتات سرمت اینفرماتون راوخت آبون بیرس ولونجن اما تسبرکوخ بینون تسولتای ارتن آبون افندراستست آبخاز افستون لاگیرمه ودونن آمونزست افستون قطاق بانوسان کنن قوی اما لاگیرمه نریسپولیکی آخر زوت فتساخات که نفخطوی Городским централом фазватма эрбамбер der тенсеваллоне самай сафанда гакануй абхаз гудаут горат эфсатун спортивун лагирма абхаз масеваллата саунс лагир разаминада фахон магаскам будун хунанге хадрер вестой республика хусар ирестон qaqan ad ministrade numel войтая арвеста ахор ad министрадма дуа министрадиума басата куттой севаллата асад. Часть, значит, отправляется с Министерства образования тоже, то есть это часть кадетов наших, а часть уже спортсмены с образованием, ну, с этих, со школ, вообще образовательных школ набрали. И будут проводиться, значит, там, ну, как-нибудь проводить свой летний отдых, там будут у них всякие мероприятия, ну, то есть построены на военном основании, на военной подготовке, по режиму у них все будет. И, значит, с 14 по 29. 29 прибудем, наверное, на место. Севаллатастыт сыбырку хама бира севаллонжен бинонтай. Эртенда сазай ихсарда саза карма. Кодгораттай авто республикай районтай дар. Рахиценсен котой дуа автобус. Севаллатима юма лагирма асад استقاقا над министрада инспектортан. Сагухтари ватканжета ама медицинун кушетан. Фандагыз масима вадзесте патса хадун авто инспекции кушета дар. Кайзагынай қава севаллаттылыстыр сине ангаран тафтетта. Фадатсын кайфаси саул автобунта республикай аттия арвитанан. من تنگرگای فندی سوشان وردم ویتخای ماجم خودی فورون مادام جم از دردم تنگ فشدیس وای لاگیرو ما آل خاطر تنگ مفندی شما ایمنیا وای لاگیره وداین ویتخای ما تنگین دیریس کن افسادتون کد وین بایدای لپوتن ما فدال خاطر افت جرتا تنگ دامودیس افساده ی خاط مادام ویتینو جون مرستک خصوصی رستویناک سفلته دکاک خاط خیادی سنت آبخاز افستون سپارتیون لاگیر سردگون پروگرامه فارون درز سکولات زوت زخیراف دستوی خورس حساس در تاسفلته لاگیر فوزست دوگوریه اوتات آلونات بالتی الویرا باگات عزیز اینفرماسیون را واقدابون دارتر بازونگیوت نریسپولیکی سودکی درغ سخن بون غدو زنویمه Znawara rajonu zan i wgosest bunej 26 gradusy achsavitaftes. Dzawara rajonu i wgosest bunej 25 gradusy achsavitaftes. Koysayta xurbunagad bunej 25 gradusy achsavitafserdes. Leningora rajonu i wgosest bunej 25 gradusy achsavitaftes. Respublika stolica Skinvala daruzan i wgosest bunej 26 gradusy achsavitaftes. آخر ودستنا بون خبرتم. نردو فیلم بعد میفیرم.